So hello, maayong gabi mga idol. No, so nalantay gamay nga istorya ba regarding nining mga nag-comment diri sa baba, no, sa atong comment section. So niadtong laing mga semana, no, nga nag-post ba diri ba nga kini kunong pag-vlog para lang gud ko nini sa mga tamad, no. So abi ninyo mga idol, kining pag-vlog mga idol, dili man buti pasabot nga nag-vlog nang isa ka tawo tamad na. So abi ninyo mga idol, kining pag-vlog kapoy kayo ni mga idol, no? So dili buti pasabot nga nag-vlog ang tao, naghimo og content, tamad na. Ang tumong nini mga idol ug ngano kay nag-vlog ang tao, gumikan kay naa sila'y mga pangandoy, naatay mga pangandoy sa atong ginabuhi nga gusto nato maabot, no? Malay nato pinagi nining pag-vlog atong makuha ang atong mga pangarap, ang atong mga pangandoy, no? Dili man but ipasabot nga nag-vlog ta, tamad na ta. Kundi ang uban gihimo na nila ning kanang tawag sa nini kan trabaho ba, no? Kay but hunahunahon kining pag-vlog, lisod kayo og mag-isip og content ug unsay himuon nimo sa matag adlaw, no? Inig ugba makahimo ka og content para lang imo i-upload, no? Lisod kayo ang mahimong content creator. So sa mga nagreklamo day dira, so sa mga nag-comment dira, sa mga negatibong tao, no? So ingon ko ninyo, kining pag-vlog dili jud ni siya kanang para sa tinamad, kundi kining pag-vlog gihimo ni nilang sideline, no, or nato nga sideline para inigabot pohon malay nato ang atong mga pangandoy atong makabot pinaagi ni ining social media. Kay kining social media karon damo na kayong hing-asenso, pero ug atong hunaon dili man na sila naglisod, no? Wala man na sila magkuan og tao kanang mandamay og tao para lang ika-asenso nila, kundi kana sila naghimo na sila content para lang sa ilang kaugalingon, no? Kumbaga kana sa ila before sila nag-start sideline na ninda. So miabot ang panahon nga amo na hingkita sila ug mao lagi na hingundang sila sa ilang trabaho ug mao nang ilang gipuusan. So ug pinagi niya na nikita sila. So tuod man para ninyo nga nagkita nanood nining mga video nining social, no? So ug buto na hunaon nganong magkuan pa man ta kanang si tawag ni kanang nganong kay mag-comment pa man tag negatibo kung ato na lang kahang suportahan sila, no? So maghimo na lang pud kamo og sa diri ninyo nga video aron ninyong maipakita ngadto sa ilaha kung unsa ba pud kalisod ang ilang naagihian before. So before pud mo magsugod. So karon kung naamoy positibo sa ilaha, so paki-support na lang. So mao ra pud na akong gamay-gamay ingon sa inyo. So karon kung ikaw nanood sa akong video, no? So wala man tay damo kayo nga reason kundi magsinuportahan na lang ta. So ikaw karon kung bago ka pa lang, kung na kay plano sa imong kinabuhi nga mo bago, so maghimo kag sideline pinagi nining content, no? So support na. Ipalo na ko aron sa sunod mag-uban na ta.